Dobar dan svima, ja sam Branko Popović, ovo su moji prijatelji Vladimir Samardžić i Branko Tridić. Želeo bih još jednom na početku ove treće epizode, naravno da napomenem da je ovaj projekat podržan finansijski od strane grada Valjeva. U prethodne dve epizode, kao što ste gledali, obrađivali smo blues formu, obrađivali smo jazz latin, evo sada prelazimo na funk fusion. Evo, dao bih reč sada, Branko, ko će prvi da priča? Ja i Branko. Zajedno ćemo, da. Pa da, ovo je u stvari originalno je funk kompozicija, to jest datira i pojavila se prvi put na singlici James Browna. Naziv singlice se zvao Popcorn, a na B strani je bila pesma Chicken. Inače, autor je Alfred P.V. Ellis, tadašnji saksofonista James Brownovog benda, ne Jaco Pastorius ili neki drugi, kao što se mislilo, iako je on najviše doprinao popularnosti pesme. Šta je, Vlado, molim te, recite mi, gospodine Samardžiću, za funk muziku, šta je jako bitno? Poreklo i obeležja? Pa, sad o tom nekom istorijskom aspektu bi mogli da pričamo jako dugo, ali ono što je definitivno značajno jeste da je uloga James Browna, naravno, jedna od najznačajnijih, tako da nije ni slučajno što je ova pesma napravila toliki iskorak neki, kada je Jaco Pastorius uzeo i stavio na svoj album iz 1983. godine Invitation. Sve do tada numera je bila na neki način poznata samo velikim ljubiteljima Jamesa Browna, zaista, one koji su poznavali baš njegovu diskografiju dobro. Ono što je negde najbitnija stvar u samom funku jeste njegovo poreklo i odakle on dolazi. On dolazi naravno iz soula, iz R&B-a, iz bluesa, iz gospela. Spajanjem svih tih različitih stilova nastao je funk koji u sebi sadrži taj afroamerički puls, taj ritmički puls koji u sebi ima 16-insku podelu i 16-inski osjećaj. Ja nisam čuo funk koji je baziran na nekim osminama, možda postoji, ali to je više onda neki R&B, više neki soul, ili možda da kažemo neki hip-hop koji ima u sebi neki triolski feel, pa su osmine onda tu glavne, ali definitivno neki triolski feel. Funk sam po sebi je uvek 16-inski. Dakle, i to je u biti, da bi se on razumeo, mora da se dobro oseti 16-inska podela i akcenti u okviru 16-ine. Dakle, svaka četvrtina je sastavljena iz 4 16-ine. Branko je u prošloj lekciji, kada je pričao o bossa novi i o improvizovanju na bubnjevima u bossa novi, je svirao akcente na prvoj 16-ini, na drugoj 16-ini, na trećoj i četvrtoj 16-ini u okviru 1/4. I to je zapravo ključ dobrog osjećaja i sviranja funka. Jeste da vi zaista možete da razlučite
gde padaju ti akcenti u samoj osnovi, a onda i sve njihove modifikacije, varijacije i kombinacije. Jer naravno postoji veliki broj ritmičkih figura koje nastaje kombinovanjem različitih akcenata u frazi od 2 takta, u frazi od 4 takta, naravno posebno kada se kombuju sa dužim notama, kada nisu samo šesnestine u pitanju, već se tu i neke duže note, neke četvrtine, osmine s tačkom i tako dalje, ali je u biti šesnestinska podela. Ono što je u ovoj numeri ključno i važno, a to je taj osnovni pater ritmički. I sa uloge iz perspektive bas gitare, ja kao bas gitarista i svi vi koji ste bas gitaristi, treba da vodite računa kada je funk u pitanju o nekoliko elemenata. Oni su važni naravno i za sve ostale instrumente, ali šta se zahteva od nas? A to je, prva i osnovna stvar je time i groove. Znači ono zaista mora biti prisutan sve vreme. Zašto to napomenjem? Zato što nije lako svirati, posebno ako je tempo malo brže. Chicken je neki medium tempo, ali taj medium tempo postane dosta naporan ako se svira nekoliko minuta, zato što je šesnestinska podela i u prstima moraju da se osjete šesnestine. Ne može se svirati chicken samo što ćete svirati ona... To bi bila neka početna faza, recimo, ako hoćete da učite chicken. Ali suviše praznog prostora u ovoj numeri, a bas gitara je takva linija da zahteva i da se od vas očekuje da svirate mnogo više šesnestina, osmina s tačkom, a manje dugih nota, za razliku od nekih drugih muzičkih pravaca kao što smo imali recimo prethodnim lekcijama. Kolega, niste čuli da je bio znak za kraj vašeg trenutnog izlaganja, što vas prekida, bilo je zvono, ali nema veze. Hoćete da završite? Tako da, iz ugla bas gitare, jako je bitno da krenete naravno sa akordskim tonovima i sa osnovnim paternom, o kojem ću pričati kasnije nešto, a onda da to razvijate sa ostalim ritmičkim paternima kada su u pitanju šesnestine. A sad kolega izvinasti. Hvala, dragi basisti, izvinite što sam prekinuo izlaganje, da se vratimo grupno nastavi. Dakle, šta je važno još pored muzičkih elemenata? Važno je takođe znati društvene prilike iz vremena kada je nastala ova muzika. Dakle, to su praktično 60. godine. Po mnogima najplodonosniji period, da kažemo, popularne muzike ikada. I 70. Pa recimo početak 70. da. Šta je bitno, da pomenjamo James Brown i tako dalje, gitare tu nema opet mnogo, zaista gitara se kasnije pojavljuje sa Jimi Hendrixom i tako dalje, međutim, evo, pomenut ćemo dvojicu ljudi, Jimmy Nolen i, neka mi oprosti, čovjek umro prošle godine, Cheese, moj nadimak, drugi gitarista James Browna, ja nisam čuo ni jedan solo na jednoj pesmi James Browna, zaista na gitari. Znači, oni su imali dvojicu gitarista, dvojicu basista, dvojicu bubnjara iz razloga zato što se puno i dugo sviralo. Pročitao sam negdje da su oni jedne godine imali oko 350 koncerata na koje su išli autobusu. Znači, to je stvarno jako veliki broj svirki i to treba izdržati. Ono što je važno kod... Da, naravno, važno je da se sluša ta muzika, da bi se razumelo sve elementi, sve što je Vlada rekao, sve stoji. Međutim, morate slušati originalna izvođenja, ući malo u čar toga svega, jer zaista to su iskrena izvođenja, iskrenost je prisutna tu i dalje se muzika, da kažem, tretira na neki specijalan način. Evo da kažemo, što se tiče, da napravimo jednu malu digresiju, na primjer, govoreći o bas liniji i o linijama gitare. Malo pre smo u pauzi pomenuli jednu pesmu od James Browna, zove se Get on the Good Foot. I originalni basista, mislim se zove Fred Thomas, je rekao da recimo tu bas liniju smislio sam James Brown, da je on lično mislio da je bas linija glupa. Ali i pesma bila veliki hit, bas linija ide ovako, 1, 2, 3, 4. Gitara jedna ide. Druga gitara. Zajedno.
Hvala. Vidite. I to se ponavlja, recimo, to se svira, recimo, 4 do 5 minuta dok ne dođe B deo. I vi nemate nikakva značajnija dešavanja. Chicken je harmonski safari u odnosu na ove druge pesme koje imaju 2 ili eventualno 3 akorda. Nije fora akordi, fora je u tom ritmu koji treba da nosi i u toj celoj priči, znači bez publike, bez atmosfere, bez džuskanja, ta muzika nema smisla. Znači to je, mi sad pričamo o muzici koja je nekad bila avangarda i prošlo je to vreme pa je onda ušla u institucije gde se uzimaju pare da se ljudi uče kako se to svira, međutim to je bilo nešto što je izašlo iz naroda i to vreme je nažalost prošlo. Negde i dalje postoje male vaze gde se to svira, gde ljudi to poštuju i vole, ali nažalost sve manje. Sad mi smo tu kao neka vrsta analitičara da kažemo kako je to bilo lepo, evo mi to sviramo, međutim bez vas, draga publiko i studenti, ovo ne vredi. Dakle, ajde sad malo da pričamo i o bubnjarskom aspektu, da ne bi sad ja previše delio. O bubnjarskom aspektu meni je zanimljivo, da kažem malo pre kad smo spomenuli Jacka Pastoriusa, naravno, pošto je on najviše doprinuo popularizaciju ove pesme, interesantno mi je bilo što sam ja na Berkleyu imao profesora Kemuda Denarda, koji je u stvari svirao sa Jackom Pastoriusom, koji je čak možda i, mislim da je snimio tu originalnu verziju, tako da ima dosta snimaka na YouTube-u koje možete pogledati sa Kemudom iz tog perioda 70-ih, 80-ih godina. Sa Jackom ima baš naravno i čitam. I on svira u tom čuvenom videu. Jer on svira, da, on svira u tom čuvenom videu. Tako da, ja bih se složio sa svim onim što ste rekli, dakle to, hi-hat u suštini je ovde najbitniji, jer on vodi taj groove, taj 16-inski puls koji se odvija zajedno sa bas gitarom i sa gitarom, u stvari se u osnovi ovde dešava na hi-hatu. Sve ovo ostalo što sam svirao i što može da se svira, bazira se na osnovu te, konkretno ovde u Chickenu, na osnovu Vladine bas linije koju je svirao, tako da tu kao bubnjari možete svirati više, možete svirati manje, nećete pogrešiti dokle god ste u 16-inskom filu, praktično skoro šta god da svirate, da ne bude naravno pretrpano u odnosu na bas gitaru, jer je bas gitara dosta ovde 16... Izvini, funk je muzika služenje, znači vi u funk muzici služite drugima i sa bubnjem i sa bas gitarom i sa gitarom. Da. Zato sam i rekao, dakle, najbitnije je taj 16-inski groove da se u stvari kotrlja, da pokrene ljude koji su u stvari došli tu da slušaju. Ovde praktično može da se svede na 1 i 3, na 2 i 4. I funkcionisat će kako treba. Da. Ja bih dodao recimo da je jako dobar band, primer za to, je sastav Tower of Power. Ako ga niste poslušali, poslušajte ga. To je, slobodno možemo reći, jedan od najznačajnijih živih sastava još uvek, kada je u pitanju funk muzike, 16-inski funk, jer funk, kažemo, ima različite opet podstilove i vrste, ali mi sad pričamo o tom pravom funku koji je zasnivan na zaista 16-inskom groovu, gde bas gitara na neki način vodi priču zajedno sa bubnjem i nažalost više nije među nama, Francis Rocco Prestija, fenomenalan basista koji je negde na tragu Jacka Pastoriusa izgradio svoj 16-inski stil. Ja sam čak čuo da je Pastorius od njega kupio neke fazone, ako je to tačno. Pa, jeste, da, jeste, ali pre je, da kažemo to negde, James Jamerson, u osnovi, pa onda Motown muzika i James Jamerson jeste možda najveći uticaj, ali definitivno je čuo, on je bio jako mlad i naravno i Francis je bio tada mlad, ali je tada već bio aktivan, tako da je čuo Francisa i imao je neki definitivno uticaj na Jacka. Samo se vratim na Tower of Power, odlično što se setio, sad mi je pao na pamet, jedan od možda najboljih primjera je What is Hip, u stvari od Tower of Power, a tu ćete vidjeti kako David Garibaldi svira taj 16-inski fil koji se odvija na celokupnom setu, dakle nije to samo hi-hat, tu su i Ghost Note na dobošu i na bas bubnju, svašta se toga dešava. Tako da, ukoliko niste slušali, obavezno poslušajte Tower of Power, What is Hip. Da, a ja bih napomenuo, koliko želite da zaista osetite i da kažem, uđete u štos funk muzike, uzmite starog James Browna, znači to su 60. godine pesme, kao što su Sex Machine, kao što su
taj Get on the Good Foot, kao što su Licking Stick, kao što su Papa's Got a Brand New Bag, i u tom stilu vidjet ćete po razdoblju, i slobodno svirajte uz ploču, ne postoji bolja škola, znači pojačajte na jačinu kao da ste na gigu, stavite slušalice ili kako god možete, znači najbolje bi bilo pustite nešto da je glasno kao bend i vi sa vašim pojačalom i električnom gitarom da probate da svirate. Jako jednostavno, međutim velika je škola. To su super jednostavne fraze, međutim kada treba da shvatite koja je uloga gitare u toj celoj priči, kao i uloga basa, kao i uloga bubnja. To je trik, nije štos ni samo u bubnjevima, ni samo u basu, ni samo u gitari, nego ono što mi zajedno radimo i mi stvari razumemo šta radi jedni drugi. Ako možda ne može svako docira na svakom instrumentu, naravno da ne može, ali znamo šta se dešava i podržavamo jedni druge. Evo, sad da pređemo malo ukratko na instrumente. Evo samo sekund, pošto si to napomenuo, možda čak i da ako nisu u mogućnosti da sviraju za početak, samo da slušaju, da nekako uđu u taj film, u to džuskanje, dosta će značiti, evo to malo prije nisam rekao kad smo pričali o ovim sambama. Dakle, ako poslušate te brazilske ulične izvođače, te instrumente odnosno stvari koje se izvode na samba škole. Da, u tim samba školama, dakle, samo slušanje svega toga i samo džuskanje i sviranje samo tih 16-tina i na kolenima, bez obzira koji instrument svirate, vas uvodi u stvari u taj groove. To isto važi i za funk. Kad slušate James Brown ili šta god, znači sam taj ulazak u taj 16-tinski feel će vas voditi ka pravoj destinaciji. Ja bih se samo vratio sad na Chicken. Ovo što smo mi svirali je na neki način džezirani funk, ili što bi Branko rekao fusion. To jeste neka vrsta već fusion muzike. Zato što je uzeta stara funk numera i ubačeno jedan novi kontekst kako je to Jaco uradio i svi sad mahom, većina ljudi kada svira Chicken, svira na neki način ovako. Dakle, gde je dosta slobode u toj nekoj improvizaciji koja ne postoji u vreme James Browna i tih izvornih funk bendova, gde se tekako znalo disciplinovano svirati groove bez mnogih izleta, jer je jedan bio gazda. Pod pretnjom kazne. Pod pretnjom finansijskog karaktera. Da. Ovo je već džezirana varijanta 16-ticog funka, odnosno vrsta fusiona, i u njoj ima slobode i za bas, i za bubanj, i za gitaru, ali i tekako se poštuje forma, opet se vraćamo na formu, jako vodite računa ta 4 takta, pre nego što dođe 12 taktova teme. Znači ovde je 12 taktova teme, to je neka modifikovana blues varijanta u stvari, nije pravi blues, ali ima dosta elemenata bluza ako pogledate raspored akorada. Ali pre tog bluza dolazi 4 takta intra koji se uvek ponavljaju. Znači njih morate uvek svirati kada vežbate Chicken, da znate da kada se završi tema, idu 4 takta gruva, pa onda ide ponovo tema. I to se poštuju solima. I mi smo to radili u našim solima i to treba da vodite računa, jer se dešava, i to će se vama dešavati i nama se i dalje dešava, dođemo na svirku, sviramo Chicken i samo shvatimo da solista ne svira 4 takta, nego već otišu u temu, a treba da svira 4 takta, što znači da mu forma nije u glavi, da ne zna dobro kompoziciju. I onda to zna, naravno, ostale muzičare malo da ovako pogodi. Dakle, poštujte formu, poštujte ono što zaista čini numeru i naravno ovaj sled dominantnih septakorada, to je, evo, Branko može da nam kaže. Poštujte jedni drugi, naravno. Poštujte jedni druge, tako je. I sled dominantnih septakorada, pa, dakle, imamo prvi deo koji je kao klasičan blues, prvi, četvrti, i onda idemo u takozvani cycle of fifths, kako bi to rekli Amerikanci ili Englezi, D, G i C. Znači, idemo praktično, ako posmatramo iz vizure tonaliteta, to je B7, jel? To će biti treći, sedmi, pa onda, kako se zove, njegov, kako brado, to je cycle of fifth, ne, cycle of fourth, u stvari. Ja te ne čujem skoro ništa. Ne čuješ me skoro ništa, da. To su, što me gitara mi glasno. Pa skini ovaj jedan. Znači, to nije cycle of fifths, to je kvart po kvartnom krugu, ide, ne po kvintnom. Pa dobro, kažeš ti cycle of fifths. Da, ali dobro, D, G i C. To je, da kažemo, preteča ili u stvari rhythm change je nastao čak pre ovoga. Ako posmatramo rhythm change kao jazz formu, koja ima prvi, šesti, drugi, peti u klasičnom tonalitetu u B-duru, ide u bridge D, G, C
F i opet se vraćamo u B. Ovdje imamo skraćenu vezu, imamo D, G i C. I na kraju pentatonski završetak. Čitava tema je u stvari neka vrsta pentatonike. Nema pravog motiva kao što smo imali u Blue Bossi, kao što smo imali u Now's the Time. Ovdje je motiv samo na početku. I tu se ponovi motiv sa malim ukrasima i nema ga više. Posle stalno dolaze neki novi motivi u funkciji razvoja numere, to se zove through compose na Berkeleyu ili tako. Dakle, melodija koja je komponovana, kako se razvija numera, tako se i melodija razvija, bez originalnog motiva, neko koji se ponavlja, ali koji tekako ima veze sa harmonijom i sa breakovima, mestima na kojima se nalaze ti tonovi. Oni su skroz u duhu funk muzike i ono što duvači sviraju. Tako se čuje da je to duvačka tema opet. Dakle, imamo još jednu duvačku, tipičnu temu u ovoj trećoj lekciji. Ali se zato taj drugi motiv posle ponavlja. Da, to je novi. Da, drugi. Da, što se tiče neke estetike zvuka i sviranja, naravno to se može vidjeti ako posmatrate verziju pesme koja je od originalne pa kao ovamo, kako se i sva muzika menjala. Recimo Tower of Power je jako u principu modern band, sa modernim zvukom i modernim aranžmanima i svi su oni, kažemo, učili ili zasnivali svoje korene na James Brownu i na sličnim bendovima, gde recimo vi tada niste imali na gitari distorziju, ni u ludilu, to nije postojalo. Vrlo se skromno sviralo, sola su bila bazirana na blues, da kažemo, osjećaju nekom. Ali ono što je zanimljivo, to je ta pratnja, znači opet kao i u džezu izostavlja se taj puni akord, sviraju se terca i septima, eventualno se doda 13-ica ili se svira, da kažemo, ne paralelni mol, već ako smo u B7, jako lepo pasuje F-mol trozvuk, koji ima tonove, ako prevedemo u jezik tonaliteta, znači ovaj ton C je ovdje 9. stupanj i 5. i 7. Što se tiče ritma, ne možemo da kažemo da je sad nešto precizno definisano kao bossa ili kao neki jazz patterni, već je... Pa više fusion, zato što, mislim, ja bar dosta ga slobodnije inače sviram, jer pratim temu, sviram akcent. Definisan dosta. Da, ali pratnja nije toliko definisana, pratnja je, mislim, onako poludefinisana, kako sam je ja skontao kroz taj original. Naravno, ukoliko predvidljivo svirate, to pomaže svima i ljudi mogu lakše da se snađu kada se vidi šta radite. Na primjer, evo, ako pogledamo taj 3. 7. Možeš malo da mi zasviraš samo tu osnovu. Eto, na taj način možemo da prosviramo celu stvar i sasvim korektno radi. Međutim, ako sad solista nešto, mislim, treći solista koji nekoga nemamo ili da ode u neki izlet, mi ćemo da se prilagodimo tom dešavanju i da sa dinamikom i sa ritmikom ispoštujemo ako on svira puno nota, mi ćemo svirati manje, jer ako on svira malo nota, mi ćemo onda malo popuniti te rupe da bi doveli interakciju do nekog određenog nivoa. Da, ali možemo sad, pošto imamo još do 15 minuta, da malo damo neke praktične vežbe koje bi mogli da vežbaju, da bi se da bi se uopšte mogli da razviju taj... Da, pa evo ja ću da kažem za basiste. Dakle, ono što sam odsvirao u prvom delu lekcije, to je neki osnovni pattern, recimo, koji možete da počne da svira. Ali pre toga, naravno, morate da znate prvo sve tonove četvorozvuka. Znači, ovde imamo isključivo četvorozvuke numeri, morate da znate sve chord tones, odnosno prvi, treći, peti, sedmi, prvi za svaki četvorozvuk, i to na svim mestima na bas gitari. Potom miksolidijsku lestvicu, ako je to B,
B, miksulidijska, pa ona tuš celog vrata gitare i tako za sve akorde. I onda, ono što je jako bitno ovde, što se čuje, naravno uvek, a to su te vođice, approach notes i hromatske ka svakom tonu akorda. To je jako dobro da ne biste uvek bili u situaciji da stalno na isti ton dolazite, ako je to uvek taj osnovni jedan gore, videli ste, mogli ste čuti naravno da ja nekad dolazim na gornju oktavu, nekad na tercu prvo, pa onda na prvi. Nekad dođem na sedmi, pa onda idem na prvi. Ova pesma to dozvoljava, ovaj pravac dozvoljava i ovaj tretman funka dozvoljava to. Dakle, možete da sletite, uslovno rečeno, na tu najjaču dobu 1, a da nije 1 u akordu, ako posle tog 7., 3. ili 5. ubrzo dođete na 1. Jel? Što bi značilo, ako je to recimo, kako biste vežbali? Kada završite sa četvorozicima lestvicama, svirate approach notes za svaki akordski ton. Dakle, iz A u B flat, iz cis u D, iz E u F, iz G u As i iz A u B. Dakle, tako? Pa onda to razvijete kroz groove. Pa onda dve spojne hromatske tone. Znači spojite dve hromatike do akordskog tona. Do terce, flat 7 do 1, 4, povišeno 4 do 5, 2, povišeno 2 do terce i mala septima 7 do 1. Dakle, šta sam ja ovdje sad koristio? Znači, krenuo sam sa tim hromatikama i onda sam krenuo da prosviravam koristeći i lestvicu, i chromatic approach, i arpeggio i tako dalje. I to treba raditi za svaki akord. Znači, jednostavno S, pa u D, pa G7, pa C. Ovdje lakše jer su sve dominantni akordi, možete bukvalno jednu te istu lestvicu da prosviravate i samo je pomerate po tonalitetima. Ali nemojte, izvini Vlado, da se vezujete za formu koju mrdate tamo ovdje, nego se trudite da slušate šta se zaista dešava. Naravno, forma je tu pa je tu, ali pokušajte malo da izađete iz te forme tako što solidate na jednoj žici, pa na toj jednoj žici gledate promene, pa onda kombinacijama na po dve žice i tako dalje. Mislim, to su sad malo ozbiljnije stvari za koje nemamo vremena ni da bi ih načeli, ali eto, možda nekom sledećom prilikom možemo da raširimo tu priču. Koliko još imamo, Branko? Još 9 minuta. Hoćeš... 10 minuta. Evo mogu ja ću vam dati, jel bi ti pričao još nešto? Pa mogu bih da kažem, evo to što sam rekao sad za Ladu, za lestvice, mislim, to su sve miksolidijske lestvice. Ili pentatonika. Naravno, sad tu smo, da kažemo, kod rockera na popularnom terenu i kod bluzera, znači pentatonike. Međutim, nije baš, ovdje imamo 1, 2, 3, 4, 5 pentatonika, tako da nisu baš česte pesme u bluzu sa toliko promjena. Niti, kao što znate, kao što svi znamo, poznavanje lestvice neće vam napraviti muziku. Muzika i da bi od ove pentatonike koju možda mnogi imaju pod prstima napravili nešto što pasuje u ovoj pesmi, treba da se sluša originalna verzija ili ti neka izvođenja da bi znali o čemu se radi. A ako već želite napraviti svoju verziju zasnovanu na nekim ličnim afinitetima, to je super, ali se podrazumeva da znate korene i da znate o čemu se radi. Znači, možemo da sviramo blues solo. Molim te, možeš samo ukratko da me ispratiš. 1, 2, 3 i... Ne, sviraj mi Agro Chicken, znaš onu pesmu, iz emisije. Rekao si blues solo, pa...
toliko, da kažemo, eto, to je neki bazični solo baziran na blues fazonu. I ja bih preporučio da tu i ostane, što se tiče gitare, i više volim tradicionalna izvođenja. Ali naravno, sve muzički ukusi su dobrodošli koliko ih zaista volite i osjećate da to je tako. Evo, Branko sada malo. Evo, ja ću vam dati sada nekoliko praktičnih vežbi, nekoliko koordinacijskih vežbi koje prosto morate da prođete ako mislite da osvirate bilo šta što je u ovom funk fusion stilu. Dakle, kao što smo malo pre imali vežbe za sambu i bossa novu, gde smo odvajali one šesnaestine rukama, ovde ćemo morati da odvojimo desnu nogu, dakle da sviramo svaku šesnaestinu u taktu desnom nogom posebno. Ovako, svirat ću za početak šesnaestine na hi-hatu, znači 1 i enda, 2 i enda, 3 i enda, 4 i enda, doboš sviram na 2 i 4, a nogu ću izvrtiti skroz. Dakle, sviram prvo svaki put na broj, pa na i, pa na end, pa na a, i odmah ću zatim odsvirati i po dve šesnaestine. Dakle, prve dve, pa druge dve, treću i četvrtu, četvrtu i prvu i treću i drugu i četvrtu. Dakle, slično kao u brazilskoj verziji, samo što ovde sviramo to nogama. Znači, ovo je, dakle, kako bih rekao, ovo je azbuka, početni nivo, ovo morate da prođete ako mislite bilo šta da odsvirate dole nogom. Druga verzija je da, umjesto da svirate šesnaestine, jednom rukom da svirate single stroke. Dakle, na hi-hatu 1 i enda, 2 i enda, 3 i enda, 4 i enda. Ovo ću vam sad još jednom demonstrirati pa ću vam reći zašto je to važno. Posle, kad budem odsvirao. Dakle, sviram još jednom isti ovaj krug, samo što ovog puta sviram single stroke rukama, doboš ostaje na 2 i 4. To je bila verzija, dakle, kad sam svirao single stroke. Zašto je ovo drugo bitno? Zato što vidjet ćete kako budete malo više udaljavali se od funka, išli malo više u te neke fusion varijante, slušajući Tower of Power i tako dalje, pošto smo malo pre spomenuli Tower of Power. Dakle, ne svira se uvek desnom rukom ovde šesnaestinski grub, nego se svira između leve i desne ruke. Desnom rukom svirate ghost note na dobošu i zato je bilo bitno da ovo odvojimo ovde. Daću vam još jednu zanimljivu vežbu koja nije direktno vezana za chicken, ali i tekako značajna za funk groove. To je invertovani paradiddle, gde svirate, dakle, osnovni paradiddle, desna, leva, desna, desna, leva, desna, leva, leva. Sad ću vam odsvirati pa ćete i sami da čujete da ne zvuči baš toliko funky. Malo je rogobatno i ćoškasto, a onda ćemo svirati invertovani pa ćete vidjeti u čemu je razlika. Vrlo bitno. Sad invertovani. Ugađu se.
Čujete koliko je ogromna razlika kad je ovaj diddle unutra, dakle kad je sticking desna, leva, desna, pa leva, desna, leva. Dosta ovakvih groova ćete čuti upravo kod Davida Garibaldija kad budete slušali Tower of Power. Eto, to su neke najosnovnije vežbe bez kojih u stvari ne možete da mrdnete nigde kad je u pitanju ovaj funky fusion, a što se samog chickena tiče, kao što sam rekao na početku, možete da svirate i najobičniji 16-inski groove, evo to možemo sad i da demonstriramo, sviraću, znači bukvalno najobičniji 16-inski groove, sviraću bas bubanj na 1 i 3, doboš na 2 i 4, desnom rukom ću svirati 16-ine, pa ćete čujete kako će to u stvari na kraju dobro zvučati. Samo jedan akord. Možemo svi zajedno. Cela forma ili samo jedna? Samo. Ne, ja bih odsvirao samo temu, ili samo taj groove. Samo groove. Da. I evo, još jednom sad ću dodati malo više bas bubnja, ne previše. Tek smo se zagrejali, ali nažalost vreme ističe pa smo ovdje prekinuli na... Ja bih samo pomenuo jednu stvar, a to je da bi bilo lepo da svako od nas da neku listu muzičara iz svog instrumenta koju preporučuje za slušanje, da kažem, hronološki od nekih ranih modernih muzičara do današnjih dana. Evo, ja bih rekao par ljudi samo. Što se tiče tradicionalnog džeza, ja preporučujem zaista da slušate, recimo, Joe Pass je moj omiljeni gitarista iz te branše i konkretno album Intercontinental, zato što je možda tonski najlepše obrađen u odnosu na ostale. Onda Wes Montgomery, naravno, čuveni svirač oktava, zatim, ajde da kažemo, što se tiče ovih modernijih, tu su Pat Metheny, John Scofield, Wayne Krantz, John McLaughlin i što se tiče bossa nova, tu imamo, nisam baš veliki poznavalac, moram da priznam, ali... Jobim. Dobro, Jobim, kompozitori, kao da. A gitaristi? Gitaristi, da. Da, ima tu raznih. Ajde, da reci nekoga. Oscar Castro Neves, recimo, meni jedan od omiljenih. Nisam siguran da je živ još uvek, ali bio je do skoro. A ima, recimo, meni je Dori Caymmi, Djavan, onda, recimo, Ivan Lins. To su sve vrhunski kompozitori i gitaristi. Znači, veliki broj brazilskih kompozitora su gitaristi i komponuju na ove gitare. Sjajno. Ima ih još, da. I za funk rekli smo Jimmy Nolan, slušajte James Browna, Tower of Power i ajde da kažemo sad, Vlado, pređi ti na basiste, hronološki da kažemo. A kada je džez u pitanju i swing, stvarno je ogromna lista, ali tu moramo krenuti od kontrabasista. Prvi značajan električni basista jeste Monk Montgomery, koji je svirao swing na basu, ali moramo krenuti od kontrabasista. Čekaj, to je rođak od Wes Montgomery, ili ne? Jeste. Ja mislim da su čak i braća možda tako nešto. Ali moramo krenuti, ja bih spomenuo nekoliko koji su možda najznačajniji meni, a to su Ray Brown, to su Paul Chambers, Oscar Pettiford, i onda lista ide dalje, Ron Carter definitivno, sve što radio sa Milesom i sve ostalo. Dave Holland je moj lično omiljeni kontrabasista, koga se imam prilike da upoznam i da intervjuišem i slušam uživo. Charlie Hayden, definitivno jedan od najdražih, nije više među živima, nažalost, umro je sad nedavno. Arnold Andersen, oni koji vole malo evropski džez, ECM i to, veoma značajna figura. Nedavno je umro Gary Peacock, takođe jako bitan basista, dugo radio sa Keith Jarrettom. A onda prelazimo naravno na ove električne, kada je u pitanju električan bas i džez, tu treba biti onako, da kažem,
treba zaista razmisliti, jer puno je fusion raznih virtuoza, ali kad je džez u pitanju da čujete dobar džez solo na električnom basu, pored Patituccija i tih nekih modernijih, ja bih rekao Jeff Andrews. Jeff Andrews možda je jedan od najmelodičnijih i najvećih virtuoza na električnom basu. Dugo je svirao sa Mike Sternom, svirao je i sa Brecker Brothersima, svirao je sa mnogim sjajnim muzičarima, sa Michael Breckerom, dosta je gostovao na njegovim albumima. Dakle, četvorožičani električan bas i neverovatna bas sola Jeffa Andrewsa. I lista se posle nadavlja, naravno, svi ovi moderni basisti koje imate tu i Matt Garrison i Adrian Ferro i sad ove nove generacije. Naravno, pored Patituccija, tu je recimo Anthony Jackson, koji je meni jedan od najomiljenijih, aktivan i dalje, iako je dosta bolestan. I eto, to bi, da sad ne širimo dalje priču. Kad je u pitanju latino muzika, na prvo mesto bi stavio mog profesora s Berkeleya, Oskara Njara, najznačajnijih latinoameričkih basista iz prelaska u 20. vek, pa i dan danas. Sad ima već dosta i mlađih koji su zaista veliki virtuozi, a njega bi stavio na prvo mesto odmah posle Fernando Huergo iz Argentine, ali treba naravno uvek razlikovati brazilsku među Brazilcima, tu su i Artur Maia recimo, dok kod Kubanaca postoji velika plejada, ali tu se mora krenuti od uprighta i baby bassa, to je električni mali upright koji je postao tradicionalan instrument pored kontrabasa na Kubi, tako da je Cachao tu možda na prvom mestu, Israel Lopez Cachao. Čovjek koji je izmislio mambu u stvari. Tako je. I onda ako pređemo na funk muziku, ja sam spomenuo naravno Francisa Rocka Prestillo, kad je 16-ski funk u pitanju, svakako Jaco, ali i tu bi se vratio unazad, recimo Paul Jackson koji svirao u Headhuntersima sa Kerry Hancockom. Fred Thomas iz James Brown benda. Fred Thomas svakako. Jerry Jemot koji je intervjuisao Jacka Pastorija s onom čuvenom videu, je vrhunski funk basista, znači obratite pažnju na Jerry Jemota. On je u toj ulozi bio, on je tad bio u ulozi novinara. Zatim ima tu još nekoliko njih, Bobby Babbitt, cela plejada tih Motown sjajnih basista na čelu sa James Jamersonom. Koga još spomenuti od funkera, baš... Pa sve koji su svirali sa James Brownom. Bootsy Collins, Bootsy naravno, da, Bootsy i tako dalje i tako dalje. Znači, lista je velika. Da, takođe i za bubnjare manje više važi isto ovo, dakle svi ljudi koji su svirali sa ovim basistima i gitaristima, sad ćemo počnemo nekako hronološki kao što smo danas počeli od Charlie Parkera, dakle naravno Max Roach, koji je onako tu bio u samom začetku bebopa, Kenny Clarke, naravno, koji je prvi čovjek koji je počeo da svira swing na rajdu. Ali da se vrati na Maxa, znači period kada je svirao sa Charlie Parkerom i po meni još jedan značajniji period sa Cliffordom Brownom, tih nekoliko ploča, to je stvarno fantastična svirka sa toliko melodičnim solima, dakle to ako niste slušali, obavezno poslušajte ta neka, mislim da su 4 ploče u pitanju. Posle Max Roacha naravno dolazi Philly Joe Jones koji je verovatno jedan od bubnjara koji je najbolje iskoristio rudimente na najmuzikalniji mogući način, dakle ako ste ikad slušali Philly Joe-a sa Miles Davisom, Working and Steaming, Cooking, Relaxing, te albume, shvatit ćete da je to definitivno čovjek koji je svoje soliranje bazirao na rudimentima, ali na najbolji mogući način, na najmuzikalniji mogući način, definitivno. Naravno, Art Blakey i Jazz Messengers, to nekako ne smije da se zaboravi, je on najznačajnijih bubnjara svih vremena. Naravno, posle njega dolazi Elvin Jones, njegov rad sa Coltraneom, Tony Williams takođe sa Miles Davisom, posle imate period u kom je Tony Williams sa svojim bendom svirao Lifetime, sa svojim funk bendom s kojim je svirao funk. Naravno, Headhuntersi i Herbie Hancock, Chick Corea, Electric Band od ovih modernih, James Brown, Dave Echo, Vinnie Colaiuta, Gary Novak, svi ljudi koji su svirali sa Chick Coreom u tom Electric Bandu, sa Patituccijem, naravno. Što se tiče latino sveta, ja bih tu
na prvo mjesto možda stavio definitivno, možda pobeglo mi misao u momentu, Horacija Alnegra, Irlandeza koji Svira s njim. Da, da, bravo. Horacija Alnegra koji je definitivno posljednjih 20-30 godina jedan od najznačajnijih bubnjara u toj oblasti. Mark Walker, čovjek koji je meni bio profesor na Berkeleyu, koji je također svirao sa svim najvećim zvezdama, Michel Camilo, naravno već 20 godina svira sa, saksofonista, kako se zove, saksofonista, pogledam je misao u momentu, dakle, čovjek koji je veoma značajan, kucajte Mark Walker, vidjet ćete da je svirao sa veoma značajnim imenima. I eto, to je otprilike... Ja predlažem da mi, pošto smo već ušli u kraj, da odsviramo umjesto teme samo Unis na kraju. Pa da. Ne, ja predlažem da odsviramo jednu brzu temu. Može. Ajde. Može? Može. Sačkaj. Eto, to je bilo sve od nas, dragi prijatelji, hvala vam što ste došli ovdje, što smo snimili zajedno ovaj projekat. Hvala još jednom udruženju. Hvala tebi, Branko, i hvala udruženju, i Vladu, i tebi hvala. Hvala, Branko. Hvala Pera, hvala Branko, da. Da, nadam se da ćemo imati prilike iduće godine ponovo da... A možda i pre. A možda i pre, dobro, iduće godine je za 2 dana, tako da pre je teško. Dakle, šalu na stranu, hvala udruženju ljubitelja bluza i džeza Valjevo, hvala gradu Valjevu koji je financijski omogućio realizaciju ovog projekta i nadam se da hvala Bogu. I hvala Bogu, naravno, i nadam se da se ponovo vidimo uskoro u nastavku ovog projekta ili nekog drugog. Doviđenja, prijatno.